Yan nga oras sa kasangkayan ato ni Kakemang Rao, ito ang Information Officer han Department of Science and Technology, the West Regional Office A, di pinaididikan Ma'am Jane Octaviano Ragob. Nasumpay ning inin nakakita ko may ada cum laude. Ano ini mga baltok ini. Kaya bisa tagi na interview baltok hapon. Ma'am, maupay nga oras, di ba bilang sa radyo? Maupay nga oras, Sir Jimmy. Okay. Ang nga na aton mga listeners sa aton DYB Election Radio. Ma'am, ano ining aktibidad yan na? Didiha, aupan ini? Ang kanang 2024 in touch with excellence. Ano karag siguro ini? Yes, sir. So, Sir Jimmy, every year, ang DOST nagkakandak kitahin in touch with excellence. So, amo ini ang amon pamaagi para ma-recognize ang aton mga DOST scholars nga nag-graduate with Latin honors and ang mga DOST scholars nga nagtap ha mga different board examinations anira pag-take an exam. Okay. So, yes, sir. Pero nagbisita? Yan na, sir, ang aton keynote speaker kay ang former director and current program consultant ng DOST Science Education Institute, si Dr. Josette Tibio. Okay. Okay, tas we also have our regional director, si Dr. John Glenn Ocania, and our secretary, Secretary Renato Yusilidong Jr., and the OIC of the DOST SCI, the Engineer Albert Marinio, nagpadara inihira, sir, hanira mga recorded messages for our scholars. Pira hera kay pira buyag damo na ay mata di sulod. Yes, sir, damo ini. So, an aton niya na participants kay an aton gin-invite for this activity are 97 Latin honor scholars and 13 board top notchers together with their parents. Yes, sir. So, kanina nag-awarding kami, sir, nasa Kahiraha stage to receive their DOST Medal of Excellence and the certificate and together with their parents, sir. Ano ini? May cum laude, magna cum laude, mania cum laude, yes, summa sir. cum laude, may ba? Kompleto? Yes, sir. Kompleto. Damuan aton cum laude. We have, mga more or less. We have po answer. An aton, waray ko ka-breakdown, sir. Basta, anyway, summa cum laude, mga more than 5. Summa cum laude, more than 10 magna cum laude, and the rest are cum laude. Durda mo cum laude. Yes, sir. Duro damuan cum laude. Inihira, mga scholar ang DOST. Yes, sir. DOST scholars, either an merit or an aton RA 10612 or RA 7687 nga scholarship program. Din nga mga school sira. All over, sir, the region, may da taga BSU, ang pinakadamo Visayas State University, may da UP Tacloban, may da EBSU, BIPSU, PIT, UEP, SSU, NWSSU, ngan SLSU. Ano, may mga trabaho na tiba, waray pa? May da na, sir, mga trabaho tiba. May da na din hiya na nagatan nga teachers, may daliwat researchers na aniba nag-review na for the board exam. Okay. Kakano hira nag-graduate? And 2023 to 2024 inihira, sir. So, ano na, sir? Yes, sir. Kay, so, ano ba? Nakakatrabaho na ni ba ngayon dayon? Nakatrabaho na, sir. Kay pag DOST scholar, sir, baga may daman ko dito hira record nga mo pa yan performance. Kao pa yan, no? Pero, yes, kuhan inin may certification inahatag niyo? May da ito, sir, kita certificate ha aton mga scholar graduates. Tas yan na, may datira certificate, sir. Yeah. Oh, may gusto ko lang, sir, i-highlight, may da kita mga board top notchers. Sige daw, oo. Oo, may da anong mga kurso kayo ninira? Oo, sir. Halo-halo, sir, nga tanan na aton accredited, may mga engineering, biology, environmental science. Tapos, may da kita, sir, top 1 licensure examination for teachers from Visayas State University. Ikrisha May Ignacio. May da kita top 2 for chemical technicians licensure exam. Aryan Joy Beluwan. Das may da kita liwat, sir, top 3 kanan agricultural and biosystems engineering exam, Hijas Riel Casinilio. May da kita damo kasi inihira, sir, ang kauugan let, tas may da chemical engineer nga top 10 Sean Patrick Albao. Ayan. Oo, sir. Oh, karigsig yun, bisang kondiri ang karang DOST priority course, basta nag-top notcher, i-recognize natin o talagang... No, sir. Ang mga priority courses ko din ni sir, ang DOST. Kay may da licensure examination? Sir. Priority gap niya? Yes, sir. BS Ed major in mathematics, science, ngayon science, sir. May agriculture gihap? May da, sir. Agriculture. Tapos agricultural engineering. Oo, engineering, yes, priority man yun.
Dahil damo kasi itong mga Yes, sir. course itong agriculture. Damo na ito nadugang actually, sir, nga courses yan na may na kita psychology. Yes, sir. May board exam na gyap? May da, sir, psychometrician exam and psychology. Pero accredited na gihap, sir, ang psychology ngahin, pharmacy. For the UST scholarship. More on certificates kita may monetary reward na hatagera? Wari kita, sir, monetary reward. May dala hira Medal of Excellence ngahin certificate, sir. Ini nga certificates magamit pang-empleyo. Pang-empleyo, yes, sir. Dako ito hiya nga gamit. Dako nga points. Opo, yes, sir. Mas advantage kumparahan inin diri mga Latin honors kay siguro mga perenica points dito na yes, sir, ranking. may points ito, sir, based kun ang mga personnel selection may dito, sir, additional points and honor graduates. Kada tuig ba na mentionin kanina o kada tuig kada sugad hining bulan buhat niyo kada tuig? Every year, sir, after han mga graduation han mga different universities na conduct liwatan di UST in touch with excellence. Naihan na ngayon ini. Maihan na iniya, sir, nga aton din pa-practice, sir, nga program. Bisanan mo kay pa ko scholarship unit may danahinin, sir, nga in touch with excellence. Para at mga estudyante ka na mga mati, yan na ano ti mo malisering, pwede rin makabuhat ba, maka-achieve so ganing yes, sir, mga pagkilala? Of course, sir. Especially, sir, han aton mga ongoing DOST scholars na. Oo, dako iniyan yung chance nga maka-graduate with Latin honors and makatapa board exam. Let's just continue practicing an aton mga core values: observant leadership, professional excellence, and social responsibility. And then an aton liwat mga bata nga gusto mag-take an scholarship exam, magtitikang naliwatan naton call for applications yan nga mga October or November. Pa ito? Right na pwede? Mga grade 12 regular students taking up bisan diri STEM strand, sir, basta upper 5% nira graduating class. So an aton portal ini with honors ini. Not necessarily, sir, with honors, basta kung STEM strand automatic in STEM yan. Dapat yes, advantage. Yes, kung di rin man STEM strand, sir, dapat they should be at the upper 5% ang graduating class. Tapos, anato ninyo, sir, portal, mag-aabri kita mga October or November para maka-download dirahan mga forms para magamit nira application. Pero, sir, before that, magkakandak man kami mga caravan ha different universities or ha different schools nga ni ha region para makasabot nira, sir, han aton mga announcements. Bis din nga eskwelahan basta STEM. Yes, sir. Bisan din nga eskwelahan. Private man o kanang government? Yes, sir. Private siguro standard public na ito nira panagduan din eh. Yes, sir. Opo. Yan, kaupay ano. Tanan man, halos ang tanan may the STEM. O, di rin nga tanan, sir, may the STEM. Basta kung STEM strand, oo, kay haros ka tanan na kung pagkay-baro. Yes, sir. Kay may makilala ko, nagpipiraw ko na pag-study. Oo, sir. Maupay ito, sir. Para maupay at future. Otron ko lang, 90 at naman, manihap, matanan na din eh. 97, sir, anaton with Latin honors and 13 with mga nag-top ha board exam. Damo lang ay nga mga Latin honors. Ano? Damo, sir. Kaya mga magaling doon na natin mga DOST scholars. Otron ko, summa cum laude, mania cum laude amay ito. Yes, sir. Amay ito, Hira. Kung may dapan mga top. May daghap, sir. 13 nga board top notchers. Labot ito nga board 13 board top notchers. Mulan summa cum laude, mga Latin honors. Correct siya nito. Yes, sir. No, sir. An summa cum laude, magna cum laude, ngahin cum laude, ibalalot ito, Hira, sir, nga gin-award nga may da mga placing ha board exam. Karagsigon ko, waray din diyan eskwela nga top 10 o podera. Kung dan mga cum laude la, kumanya cum laude ng summa cum laude. Yes, sir. Damo man nga mga eskwelahan mga damo hera din yan. Ayun, okay. Nagyakan kanina, ano to? Valedictory. Kuan na to, sir, magna cum laude adto from Leyte Normal University. Awan ko na to, licensure examination for teacher. Kuan, sir, bakit pa yan nag-take? Ma-take pala yan ang bulan. Kuan na to, may Latin honors. Sorry pa mag-take. Latin honors, sir, yes. Magna cum laude, yes, sir. Haniya na nga recent graduation ha Leyte Normal University. Pero di ba, civil service eligibility dayon. But kinanglan may board exam gyam kay iya kurso. Yes, sir. Oo. Kaya kung magtiteach, kailangan good lat passer, sir. Pero pwede magtrabaho sa gobyerno, di rin magtiteach. Pwede, sir. Oo. Kaya may dan naman ito hiraan ka ng honor graduate nga certificate from civil service. Ayun, okay. Ma'am, salamat din ng oras. Ginatag mo DYV Lagson Radio. Anay?
Pero nga ito, scholarship yan na, more or less. Mga more than 500 sir na natin May-maintain. ongoing scholars. Yes sir, may maintain natin. So ito, ma-entrance, pero at atong target nga, pwede mag-applicant. Waray target? Waray kita target, sir. Nagta-target kita sir, 5,000. More than Damo. 5,000 itatong target every year. Oo. Ano tanga Mga estudyuhan? applicants. Yan na pala. Kuan sir. May stock knowledge na nira. Oo, mga sciences nga mathematics, biology, chemistry, physics, calculus, trigonometry, algebra. Tapos may kita review sessions before the exam. So, pagbantay la kamuhit amon mga Facebook posts and DOST8 Scholarship Unit, may kita free nga mga review sessions and nag-offer ito an aton mga graduate DOST scholars gihapon. So, ira ito serbisyo parahan mga kabataan nga matikan examination. Salamat ma'am, salamat. Madamo nga salamat Sir Jimmy and nga DOHA DYDL. Thank you gyapon kan Director John. Director John Glenn Ocania. Adi ko gyapon na Director. Engineer Dr. Ramil Uy. Adi gyapon ni ma'am. Dr. Ramil Uy, an aton former former scholarship coordinator nga provincial director na naton nga na Southern Leyte Province. Okay. Yan, of course, si Ate Maya Advincola, ni Miss Charmaine Quintana, ni Joan, nga ni Joshua. Amo ito ang aton mga usual nga na-assist aton mga DOST scholars. Salamat ma'am, salamat. Thank you, Sir Jimmy. Mga kasangkayan, ito naton Information Officer han Department of Science and Technology, Regional Office DOST Pinagi Kalikan, Ma'am Jean Tabiano Ragov at Jean Kemangrao. Tigang mismo. Didi ha DOST, didi may Summit Hotel, kaya didi on era activity. Makita lang kita didi ma'am, kadali. Adi man dito era venue. Ayun ano, so may niya na. Valedictory address si Mr. Raymond. Raymond C. hindi nyo man kasama ngayon ang mga BSA parents nyo. Mathematics, Magna Cum Laude, Liti Normal. Hug them when University, you amot go yan nagyayakan. and Yan say ang thank mga you. participants. Say I love May you. niya na. Because not all the time you have your Summit parents Hotel, with you. Han. Syudad iton. I would like also to steal this opportunity mga to kaksyon. thank my parent. Ang patang report di kang mismo. I might not always tell that President I love Jimmy you ang or I ay love my mother.